sakantikon rumchak soa aro sakantinan prengnam pangai sol ni patiani aro sakani kwan ching matninga bani sol Jehova ko mutela aro nasima sakanti ko ba ang baksa bako ora ingani na mutela Matthew de chisa pot ko grek cheto agana plakam gapa aro baljrum gaparang angonari babo angana simang ko ning takatken plak kam gapa aro baljrum gaparang angonari babo angana simang ko ning takatken ero Jesu Kristo ni kura chakani ko atsung nakna matna ero Jehudi bebera gaparang na wa agani ngachum ia manderang ara Kristo Jesu ko jegal pul gaparang anua niya morum kengkeng gaba manderang anua atatani maniani ko tak nekapa anua Kristo Jesu ko wamang si pul gija gapa si chak gija gapa manderang wachum wani gamsa Jesu Kristo ra wamang ni plak maniani rang na batte angana simang nani takatani ko na am gaponga nemba Jesu Kristo ya katarang ko agani ngachum plak kam gapa aro baljrum gaparang angonari babo na simang ni maniani rango na simang ni olakiani rango na simang ni plak kam rango na simang ni nekani ko matna ade ba yan nekani ko pomat gapa ni takani ko gapa anganu na simang ni maniani salong ja na simang ni niyamong ja na simang ni plak kam rango ja ade ba angasa ni takani ko na am gapong nemba Jesu Kristo yano parapi ani ko ngachum antsing yano pot kolgrek ponga odai chisa mati odai chisa pot kolgrek ponga ni nigen smode yano ndake agan ha unsalo Jesu agan sake nha o apa salgi aro aani getel anganak ko matela maina na mande sal aro wigo parang na ya ko donwe bisarang na parapi ha we apa maina ndake nakni nekaniyo nam nekani watsum plakon angni phagapa angni jakon otnaha aro phagapa na agre depante ko plakpo ija aro phagapa ko depante aro jena depante uko parapi na nam neka uamang na agre saksaba wija uni japmano sa pot kolgrek chet gapa o plak kam gapa aro baljrum gaparang angonari babo angana simangko ni takatken ini Jesu Kristo antangko ia Jehudi mandirang bama sijania selan ya katarangko aganha uamang niam korum kengkeng gaparang mani isol ni katako ba Kristo Jesu ni katako ra gija gaparangan unga wani gamansa ia katarangko Jesu Kristo agana namnekaha plakam gapa aro baljrum gaparang angona rebabo angana simangko ni takatken Anthony plakam rang niam ko maniani rang plak janggi thangani yo nam gapa kam rang ko ka anirang yarang ungja ada ba Kristo Jesu ni takatani unga antsing ni sal antsing ko ni takatna gata manja antsing ni niam antsing ko ni takatna gata manja ada ba Kristo Jesu antsing ko ni takatna am gapa unga Kristo Jesu antsing ko ni takatna am gapa unga Johan odai bonga pochkung ngoni chicheto agana Johan odai bonga pochkung ngoni chicheto dake agana poretna uni gaman Jehudirang ansingata mat gapako aganha dalo ning takani sal nang ditu chakani ko di tomalja ediba uamang na agan chaka angko ansingat kapan nang ni tu chakani ko di tomeru robo ni angko aganha uamang uko ngaha di tomeri robo ni nangko ngapa mande sawa ediba ua sawa uko ansingat ta mat gapa uijaha maina uano jinma tongana Jesu gapanona riyang hatsum un japmano Jesu torom noko uko grongi un aganha nibo na an singha pap khatna biha maina nakni maiba namjabata ongna batonga ua mande riyangi angko an singat kapa Jesuan ne Jehudirang na aganha aro yani gaman sokmotan ning takani salo yarangko dakani gaman Jehudirang Jesu ko arkaha Endiba Jesu uamang na agan sakaha angni phagapa ta ona kengkeng kam kaa angaba kam kaa uni gaman uana Jehudirang uko batte sootna amaha maina uaning takani salko pi asan unja antangko isol baksa afsan dake ua isol ko antang phagapa neba naha ya katarang ni gamanan Jesu jere katarang ko agan sakaha chum sabat ni somoyo ua ya sagapa mandeko ansingataha Aru ia ko Jehudi mandirangara torom ni dulga barangara ia ko yarong talat kaman salni bako kam khatna matja dak malja nimba ua mangara Jesu ko namnak jaha nang kon singat kabara sawa nimba
uamang ua singataman gapa mandeu basngaha dibu agan sakna manjaha sal gapano chang gapano ua jisu ko grongem ba agan grikahon jisu na agan sakaha aro ua ba sihai yako angkwan singat gapa jisu anu anemba aro yako nakem ba jihudi mandirangara thorom ni dal gaparangara jisu kristo ko namnak jaha yandake unga niam ko manier niera isolni watat kapa jian isol ngachum ua depanti ko rachakna manja niam ko dat batte ra ena ka ba kamrang uamangni bebera anioba donga aro jisuni somoyoba yan jeidal pulgapa manderang ngachum oni kamasa jisu aganinga plakam gapa aro baljrum gaparang angonari babu angana simangko ning takatken anchingna ning takatanera kristo jisu sanua anchingni kamka anichi anchingni be ning taknagata manjawa adiba kristo jisu ko bebera anichi san wo phangchakani chisan Kristen zangi thaniwa antangko rong thalaniyo una khangani chisan anchingni taknagata manggen Korentirangna skanga bachti odai gatham pot priyoba agana enu divide tong sangha uamangni zangi thaniyo de ya bebera gabarangni ki sepon divide tong a Korentirangna skanga bachti odai gatham pot priyo Paul yani kamansa Kristen zangi thaniyo uamangni ki sepo bebera anio divide ka ani donga hani kaman uamangna ya katako siataha odai brigabako pot odai gatham pot brigabako poretna skanga ba Korentirangna odai gatham pot brigabako maina jensala soba agana anga de Paulni aro sakopan anga Apollosni na simang mandirang jama endiba Apollos mai aro Paul mai deng dangdeki on kebarangsan jerang cina simang bebera ha aru uaba sakantina geterli unna getan odai gatham pot ponga pot tokopako porayata ha Korentirang nas kang gapasti odai gatham pot pri aru bunga gapako angayano porayata ha odaki yano Pauli somoyoba ya Kristen bebera gaparang ni sepo divided ungachum angade Apollos nisa angade Paul ko jar kapasa nembo uamangara divided ungachum atsungni Christian rang ni sepo bawanda ken divided unga beber anio atsung mutam rang niamo pangchak tuka wanda ke atsungni sepo doctrine rang ba dengtang kenang adiba atsungni pangchakani jadal ja pangara sawa ya plak jokatani khon gabara sawa wan Kristo Jesu unga ore gamansa Jesu de agan stranga plakam gapa aro baljrum gaparang angonari babo angana simangko ning takat ken Kristo ko bebera gaba sakanti yani takatani ko matna ore gamansa ye jokatani ra Kristo Jesu chisanua niamat singda mamungko bo nagata manja maina salanti bolion gen semoba niam de guarantee dongja aro niamni bames bisania chi yarang Kristo Jesu ko misokso ko bong anem basastro agana ore gaman Jesuara yakura chakani khona jekon conditional security of salvation nongja chokmota nama jangi thangani pangchake rongthale jangi thangani ni gaman wa jokatani khona khura chakani nongja adiba unconditional security of salvation sa chokmotan nama khamrang pangchake jokatani kho otna yangja adiba nama khamrang ba phapon jangi thangkapa mandena Kristo khura chaki jokatani kho manchina sa otna bebe nangana simana gana ani katako knayang ko watat gabako bebera gaban jreng jrotni jangi ko manha ru bichal ka onari baja reba siawni jangi ona bataha johano de bonga pot kol pre johano de dok pot so pres ni bagana angana simana bebe nagana bebera gaban jreng jrotni jangi ko manha ine Jesu Kristo ara khura chaka in mandeni kam na ayan takaba kam ko kha chengbone na yan yam ko mani chengbone nemba Jesu de ya jokatani ko jaha reba kha sai bebera gaba sakantina ye jokatani ko de isolara Kristo Jesuchi ndino na na khura chakna gata nanggen haru yara chakani ja monosa nani Kristen jangi thani bithe Kristo ko jalakani bithe rang abachinga ye honanga changni chang agana tengachim unigaman isolni Kristo Jesu jokatani ko unanira ndino nani summa na khura chakna manggen smodi Kristo Jesu khura chakna manggen smodi wa jokatani ko na matna
jokatani jak manosa yako maknani jak manosa nangni biterangara nangnagata abachingen. Kristo na dang tikyot na abachingen. Kristo kuja ruknagata abachingen. Uni gumania jokatani de antsing yan yam ko kengkengba uwarangko rongtale jangi tanganiyo tangbaingani gamanongja. Nama kamrangko ka anina jokatani ko ongen semude antsingni jangi tanganiyo ka dongani andongjoa. Kristo ni jokatani ko rachaknagata. Aru ya nama kamrang cian tsing joknagata manjoa maina pelong aigen. Imperfect ongko bason amandeni jangi tangani de. Uni gaman Kristo ko rachakani jakmano antsingni jangi tangani de. Kristo jerangko getaha one spiritual law onga. One morally antsingni characterangko jangi tanganiyo antangko jina gata nanggena galsakni riani gata rigiza. Kristo ko jarak parang ramai taki jangi tangana gata nangatsun. Wako jarak na gata ia jokata ko maknani jak manosa ri chakata. Aruan Kristo ko snengka pasakati ni jangi tanganiyo bithe nangna abachingani onga. Yako sanga pelipel agana tengatsum. Ngani gaman matam ni soinggapa jongadarang yako bangen masisreta. Ngani gaman angai yako agana tunagata namneka. Antsingni niyam ko maniani ba ola kiani selongja. Sal ko rongtale kiani selongja. Kam ko baingani selongja. Adi bawa jokatani ko nani de. Unconditional security of salvation sa. Ba unconditional salvation songa. Madeni nama kamo pangcaki jokatani ko nani de unja. Beben conditional security of conditional salvation badonga yan jekon Kristo geta hatsum warangko atsung dakna gata nanggen agal sakni gata gele jangi thangna gata nanggen wan rongthala jangi thangani thangna gata atsungara nanggo barongma yako atsung Christian jangi thangani re chakatna nanggo ponga jekon Kristo atsungna spiritual law ko atsungni khathongni kisakni jangi thangani atsungna gisikosa antsungna yako onaha. Yan gisik rongtal gabachi antsungna yako namgiza gaba kamrangko kajachina gata antsungna ta aloba champingiya aro delenga isol sakanti baksa.